السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. نواصل درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. Un système d'équation avec deux inconnus de premier degré. Donc on a déjà vu dans la première partie comment résoudre un système d'équation avec deux méthodes, soit par substitution ou bien avec la combinaison linéaire. Maintenant, on va faire une autre méthode de solution, c'est la solution graphique. La question c'est comment résoudre un système d'équation graphiquement. Alors, on a vu que chaque système d'équation s'écrit sous la forme de ax plus by, ax plus by plus ou bien égal c, plus c égale à 0, ou bien égal c. A'(x) plus B'(y) égale C'. Avec A, B, C, A', B', C', ce sont des nombres réels اللي كيتبدلوا بطبيعة الحال من نظمة إلى أخرى. السؤال هو كيفاش نقدروا نحلوا هاد النظمة هندسيا جرافيكمون، سي الحل الهندسي، تمثيل أو الحل المبياني. Donc on a ici deux équations. On peut l'appeler l'équation 1, l'équation 2. هاد الحل الهندسي عنده علاقة بمعادلة مستقيم اللي سبق لكم شفتوه. On a, vous avez déjà vu que chaque équation, par exemple D1 ou le D ou en général D, une droite, chaque droite a comme équation Y égale à mx plus P, avec M c'est le coefficient directeur الميل أو المعامل الموجه، و P الأرتوب عند الأصل. donc Y و X هما الأرتوب والأفصول ديال أي نقطة في المستقيم. Y et X ce sont les ordonnées et l'abscisse de chaque point appartient à ce droite D. هاد المعادلتين نقدروا نحولوهم على هاد الشكل، يعني عندنا هنا معادلة فيها Y و X، هنا عندنا معادلة فيها Y و X. يعني شنو غنديرو؟ غنحسبوا Y في المعادلة الأولى ونحسبوا Y في المعادلة الثانية، وهاديك الساعة غنتحصلوا على une équation de droite. On sait que on peut représenter une équation de droite، يعني chaque équation de droite on peut la représenter dans un repère orthonormé. إلا مثلنا المعادلة ديال المستقيم غيوليو عندنا جوج. نمثلوا المعادلة المستقيم الأول، أنا غنرسم واحد عشوائي، المهم غيكون عندنا مستقيم مثلا التمثيل ديالو بحال هكا. المستقيم الثاني ملي غنحسبوا Y ونمثلوه مثلا يخرج لنا التمثيل ديالو بحال هكا، مثال. Donc on va retrouver un point d'intersection، نقطة تقاطع. هاد نقطة التقاطع هي البلاصة اللي فيها مثلا إلا لقينا جوج ثلاثة، ملي غنعوضو هنا غنلقاوها صحيحة، وملي غنعوضو هنا غنلقاوها صحيحة، إذا غتكون هي الحل. دونك إلا سمينا هاد البوان M اللي عندها كوم abscisse X et comme ordonnée Y. Donc le couple XY, ça serait la solution de ce système d'équation. من غنلقاو هاد النقطة التقاطع M، الأفصول ديالها والأرتوب ديالها غيكون هو الحل ديال هاد النظمة، على حقاش هاد النقطة هي البلاصة اللي حل المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. Donc si les deux droites, par exemple, c'est la droite, l'équation de la droite numéro 1, l'équation de droite numéro 2. Si M est le point d'intersection entre des deux droites D1 et D2, alors ça serait le couple XY, ça serait le couple, le XY, donc le couple XY, le couple زوج الإحداثيات, le couple XY, ça serait la solution de ce système d'équation. Et la solution de ce système d'équation. طبيعة الحال هنا بصفة عامة مادام ما عندناش، غناخدو مثال باش نفهمو مزيان. Donc la question ça serait résoudre graphiquement. Donc on va faire un exemple. La question ici, on va prendre un exemple, résoudre graphiquement ce système d'équation. On a un exemple et on va faire la solution de ce exemple. إذا السؤال اللي كيطرح نفسه كيف ما قلنا شنو هما المراحل باش نحسب دابا
ولا باش نمثل هاد المعادله. دابا عندنا ان سيستيم ديكواسيون. هاد لو سيستيم ديكواسيون فيه دو زيكواسيون اللي هما نقدروا نسميوهم ليكواسيون نيميرو 1 ليكواسيون نيميرو 2. ليكواسيون نيميرو 1 ليكواسيون نيميرو 2. شنو كنديرو؟ on va calculer y dans les deux équations. إذا premièrement on va calculer y dans la première équation. علاش كنحسبوا y؟ باش نرجعوها على شكل معادله مستقيم. اللي شنو قلنا عليها؟ y كتساوي mx. كنحاولوا نرجعوها على هاد لا فورم، حيتاش هاد لا فورم كنعرفوا ان التمثيل ديالها عباره عن مستقيم. Donc on va calculer y dans la première équation. Donc on calcule y dans la première équation. On a x plus 2y égale 1 ou bien égale 4. Alors غنحولوا هاد x هنا غتولي لنا 2y كتساوي 4 موان x ou bien موان x plus 4. موان x تحولات هنا غتولي موان 4 هي باقا. دونك باش نحيدو هاد 2 من هنا on peut diviser par 2. Donc on divise les deux côtés bien sûr. Y sur 2 on va simplifier par 2. Moins x sur 2 plus 4 sur 2 ça serait 2. Donc c'est là, comme vous voyez ici, on a une équation droite. M égale à moins 1 demi, à moins. X, il a x, ça va 1 demi. 1 على 2 ناقص 1 على 2 هو الميل. والأرتوب عند الأصل P. دونك هذا المستقيم غيتقاطع مع محور الأراتيب في النقطة 2. La deuxième question, on calcule y dans la deuxième question. Dans la deuxième équation, on a x moins y égale à 1. Ça veut dire que نقدر نحول y هنا ونجيب واحد باش تخرج لي مباشرة موجبة. y تساوي غنحول واحد هنا وغندي y هنا. واحد بوزيتيف من غيجي هنا يولي نيجاتيف. x باقا في بلاصتها x moins 1. و y كانت نيجاتيف هي اللي حولتها هنا ولات بوزيتيف. Alors y égale x moins 1. Ici, le coefficient directeur m c'est 1. L'ordonnée à l'origine p c'est moins 1. C'est-à-dire que ce droite va couper l'axe des ordonnées au point moins 1. Donc on va tracer, on a trouvé l'équation de première droite, on peut l'appeler D1. Une équation de deuxième droite, c'est la deuxième équation, on peut l'appeler D2. Maintenant, on va représenter ces deux droites comme on a déjà fait dans la représentation d'une droite graphiquement. Donc, dans un repère orthonormé OIG, on va représenter les deux droites. Alors, dans un repère orthonormé, on va représenter les deux droites. La question c'est comment représenter deux droites. Comme on a déjà vu, كناخدو نقطتين من المستقيم. باش نمثلو أي مستقيم شنو كنديرو؟ كناخدو نقطتين. كيفاش كناخدو نقطتين؟ عندنا هنا كنعطيو بما أن المستقيم كيكون مار من شي بلاصة كنعطيو الأفصول وكنشوفو الأرتوب اللي غيناسبها. مثلا عطينا 3 تلاقاتنا مع ناقص 2 غنقولو يدوز من هنا. عطينا 3 مثلا عطاتنا 2 غنقولو كيدوز. إذا كنعطيو الأفصول وكنشوفو الأرتوب شحال غيناسب. إذا مثلا dans la première, donc on va faire un petit tableau pour représenter le premier, c'est D1, c'est la représentation de D1. كنعطيو ال X واحد لو نومبر وكنحسبو Y. par exemple نعطيو ال X 1 مثلا ولا 2 نعطيو ال X 2 ونعطيو ال X 0 par exemple.
وكنشوفوا y شحال غادي تخرج لينا النتيجه. Donc dans la première équation, si on donne x2, 2 ou le moins 2 sur moins 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, c'est 2 moins 1, c'est 1. Alors si on donne x moins 2, y égale à 1. Si on donne 0 à x, 0, donc 0 sur 2 c'est 0, donc le résultat c'est 2. Alors y égale à 2. C'est pour la première équation, ou bien la représentation de première droite. La deuxième équation, ou bien la représentation de deuxième droite, D2. C'est l'équation de D2. Donc on donne x un nombre et on calcule y. ملي كنعطيو الاكس رقم وكنحسبو، نعطيو مثلا الاكس صفر ونعاودو نعطيو الاكس واحد. ملي نعطيو الاكس صفر نتيجة ناقص واحد. ملي نعطيو الاكس واحد عطينا واحد ناقص واحد صفر. المستقيم الاول غيمر من هاد جوج نقاط، المستقيم الثاني غيمر من هاد جوج نقاط، وغنشوفو واش غيتقاطعو ولا ما يتقاطعوش. إذا on représente la première équation. La première équation, le premier point c'est 2 comme abscisse, donc c'est x égale à 2, y égale à 1. X égale à 2, y égale à 1, c'est ça, c'est le point d'intersection des deux abscisses et ordonnées. Le deuxième point, si on donne x 0, y c'est 2. X 0, on a ici, y égale à quoi? Y égale à 2. Donc c'est le deuxième point. Par ces deux points passe le premier droite D1. Donc on représente la première droite D1 qui passe par ces deux points. Comme on a déjà vu, 2, c'est l'ordonnée à l'origine, P. C'est 2. Alors on a dit que la droite D1 va couper l'axe des ordonnées Y au point 2. Voilà le point 2, le point d'intersection de droite D1 et l'axe des ordonnées Y. Alors c'est la représentation de droite D1. La représentation de droite D2, on va faire avec une autre couleur. C'est x égale à 0, y égale à moins 1. C'est x égale à 0. Y égale à moins 1. Donc la droite va passer par ce point. Le deuxième point. C'est x égale à 1, y égale à 0. X égale à 1, y égale à 0. Donc on est dans 7 points. Donc on trace la deuxième droite. Donc il va passer par ces deux points. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La droite D2 coupe l'axe des ordonnées au point moins 1. الأرتوب عند الأصل هو ناقص واحد. إذا خصو يتقاطع مع ناقص واحد. ها هو تقاطع مع ناقص واحد. Donc c'est la représentation du droite D2. Donc quel est le point d'intersection des deux droites? نقطة التقاطع ديال المستقيمين هي هاد النقطة. هاد النقطة شحال الأفصول والأرتوب ديالها؟ أو كيبان ليا الأفصول ديالها 2. الأرتوب ديالها 1. إذا شنو كنقولوا؟ كنقولوا الزوج أو زوج الإحداثيات 1 2 1 هو حل هذه النظمة. Donc le couple 2 1 c'est la solution de ce système d'équations. Le couple 2 abscisse comme abscisse et 1 comme ordonnée, c'est la solution et la solution de ce système d'équation. بقى لنا واحد الملاحظة مهمة. إذا غنقولوا هذه الملاحظة comme remarque. إلا مثلنا المستقيمين ولقينا أن المستقيمين مثلا متوازيان، لقينا المستقيمان خرجوا لنا. امتى كيكونوا مستقيمان متوازيان؟ حسب الدرس ديال معادلة مستقيم. دو دغوات سون باراليل إلا كان عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور، يعني ام عندهم نفس ام بريم كتساوي ام
دونك لا دغوات اللي عند هاد الميل وهاد الميل كيكونوا متوازيين. مستقيمين كيكونوا متوازيين الا كان عندهم نفس الميل. يعني الا حسبنا إيكغيك في المعادله الاولى لقينا مثلا 2 إكس زائد 1 إيكغيك في معادله واحده اخرى لقينا 2 إكس ناقص مثلا 3. هاد المستقيمين عندهم نفس لو كويفيسيون ديريكتور، نفس الميل. ملي غنرسموهم غيخرجوا لينا متوازيان. مثلا هذا ملي غنرسمو واحد اخر يخرج لينا متوازي معاه، مثلا بحال هكا. هاي مثال. هنا شنو غنقول شنو الحل؟ بما ان المستقيمين متوازيين واش غيتقاطعوا؟ ما غاديينش يتقاطعوا. يعني شنو؟ يعني ما كاينش حل. بما ان ما كاينه حتى شي نقطه تقاطع، اذا الا كانوا عندي المعادله ديال المستقيمين بحال هكا ولا النظمه فيها معادله مستقيمين عندهم نفس الميل، ملي غنرسمهم غيخرجوا متوازيان. في هذه الحاله غنقول لو سيستيم ديكواسيون نادمي اوكين سوليسيون، يعني ما عندوش الحل. كيف ما كنتو شفتوا في المعادلات، معادله ما عندهاش حل. حتى النظمه كاين نظمه ما عندهاش حل. امتى؟ ملي تيخرجوا ليا المستقيمان متوازيان. واضح؟ كاينه حاله واحده اخرى اخيره هي تيخرجوا المستقيمان متطابقان كونفوندي. كيفاش متطابقان؟ ملي كنرسمهم كنلقى عندهم نفس المعادله. بحال مثلا هنا كاينه -3 حتى الاخر غنلقى -3. ملي غنمثلهم غنلقى واحد كيدوز بحال هذا اللي بالاحمر والاخر غيدوز معاه بحالو، غيكونوا كونفوندي متطابقان واحد فوق واحد. في هذه الحاله شحال من نقطه كيشتركوا فيها؟ يشتركون في جميع النقط. كاع النقاط اللي كاينين في الاول كاينين في الثاني. اذا شنو هي لا سوليسيون هنا؟ هنا تنقول باللي تو لي كوبل سون دي سوليسيون، جميع الاعداد هنا حل، او جميع الازواج حل لهذه النظمه. واضح؟ اذا عندي جوج حالات اخرين، هو حاله ما فيها حتى شي حل هي متوازيان، وحاله فيها جميع الاعداد حل هي ملي تيخرجوا ليا المستقيمين عندهم نفس المعادلتين يعني متطابقان. وغنقول ديك الساعه جميع الاعداد حل. تو لي كوبل سون دي سوليسيون دو سو سيستيم ديكواسيون. بهذا نكون قد انهينا درس او فقره الحل الهندسي. نلتقي في فقره اخرى.